So, may butas-butas siya, kaya ganyan siya. Cute, no? Tapos pwede nyo nakaganyan. Ah, ganda. Forma. Forma, 100. My forma. Why is raining? It's raining, man. Pwedeng ganyan. It's raining in Manila. Alam niya! Manila. It's been raining in Manila. Dito kasi ka dito. Forma, 100. Uy, nagulat ako. Alam mo yun? I didn't know that you know that. Zara, mga sis. Pakita ko sa inyo to. Bigyan natin ang time to. Magaganda to. Gawin niyo 100 lang. Gagamit mo ngayon pag-ulan. Zara, manipis lang siya na long sleeve. Kung mainitin kayo, pang doble nyo lang siya. Mine, Zara, 100. Zara, pwede nyo nakaganyan. Tapos nakapantalon kayo. Zara, 100. Zara. Large XL. Ganda pa nito. Cardigan, 100. Cardigan. Medium to large, gray. Gray, 100. Mine, gray. Kung may anak kayong lalaki, mine ako dyan. Parang best style siya to. Diamond. Medium to large, 100. Diamond. Tignan nyo to. Ang kapal. Ang kapal niya. Ang ganda. Best fit, medium to large. Ganyan siya. Mine abstract. 100. Abstract. Cos ang tatak. Mine cos. 100. Small medium. Cos 100. Tahi. Large XL. Tahi 100. Cardigan din. Boho. Medium to large 100. Boho. Mine boho. Makapal to. Large XL. Animal print. 100. Animal print. Animal print, 100. Small medium stripe, 100.